al tarot de la semana, al Tarot of the Week with Psychic Medium Rosa, Daly Espiritista, Gypsy 11. Aquí con Psíquica Media Rosa, Daly Espiritista y Gitana 11 con el tarot de la semana. From November the 8th through Sunday the 14th. This tarot for each and every zodiac, para todos los signos zodiacales, de noviembre 8 hasta noviembre 14. Vamos a ver lo que nos trae a cada uno de nosotros en nuestros signos zodiacal. Let's see what it brings for every sign of the zodiac. We start with the sign of Aries. Vamos a empezar por el signo de Aries. Let's ask, what does this beautiful week bring for the sign of Aries? Let's see what clarity and insight. Vamos a ver qué claridad da para el signo de Aries. Vamos a preguntar qué trae esta semana para el signo de Aries. Let's ask the guides and protections, nuestros guías protectores, nuestros guías, ¿qué nos trae? Let's see. For Aries. Para Aries. For Aries, you have to be committed to relationships. Tiene que estar ahí en la relación, tener esa conexión con tu pareja. You have to stay committed and have that connection with your significant other. Okay, you might be letting yourself go swept by your feet, and there's the Venus also energy ruling right now. Estás también Venus en regente ahora, y tienes Aries que no dejar que te lleven así tan apresurada o apresuradamente en lo del amor. Tienes que tener tus pies bien a la tierra. You have to keep your feet well on the ground when it comes to love. Cuando viene a cosas, situaciones del amor. Van a haber situaciones o cosas que te hace el corazón palpitar. You're going to have your heart flutter for situations or just relationships or situations or topics that's going to make your heart flutter. So look forward to that, and things that have progress. Hay progreso también en cosas financieras. There's going to be financial things, but it comes in slowly. It doesn't happen too fast, my dear Aries. Mi querido Aries, las cosas financieras no van tan apresuradamente, pero están ahí. Slow and steady wins the race. Va lento pero fijo en lo financiero, mi querido Aries. Y entonces tiene la divina luz, pero está al revés. The divine light is backwards. What does this mean? It means that you have to now look more for that divine light, for the clarity. Tienes que hacer, mirar las cosas un poco mejor, porque la carta de la claridad, la divina claridad, te sale al revés, que significa que tienes que luchar un poco más para ver la claridad de las cosas, mi querido Aries. Tus números de la buena suerte son el 20 y el 27. The numbers, good luck numbers is 20 and 27, my dear Aries. Mi querido Tauro, my dear Taurus. Let's see what it shows for Taurus this week. November 8th through the 14th. Let's see what it brings for Taurus. My dear Taurus, mi querido Tauro, vamos a ver. Oh, my dear Taurus, you have opportunities, okay, that improve your plans. So stay focused on those opportunities that will open up what you're doing in your planning and getting yourself up there, okay? Mi querido Tauro, tiene una oportunidad que va a aclarar todos tus planes y va a hacer esos planes girar más hacia adelante de lo que tú quieres. También va a ser un tiempo emocional. There's going to be also an emotional time for you, my dear
Aries. My dear Taurus. Mi querido Tauro, my dear Taurus. The temperance, la temperancia. You have to have patience for what you want. The opportunity shows up. Tienes que tener paciencia para lo que quieres, mi querido Tauro, pero te viene lo que tienes que venir ahí si tienes la paciencia de tus planes, va a haber todo así que va a dar fruto. It's going to be fruitful for you, my dear Taurus. You have divine protection also. La divina protección. What does this mean for Taurus? The divine protection is that you are on the path, on the move of your plans, opportunities that are going to show up if you have patience and everything. And remember that something also is guiding you and protecting you. Here it shows spirit. For those that connect to this, there's, you have a deceased loved one, my dear Taurus, that is taking you further. Mi querido Tauro, tiene un familiar que ha pasado, que está en el otro mundo del más allá, que te está protegiendo y guiando para que hagas tus planes. Your hard work will pay off. Tu trabajo, que está siendo bastante fuerte esa lucha, da fruto, mi querido Tauro. Your number is 12 and 18. Your lucky numbers, my dear Taurus. Mi querido Tauro, tus números de la suerte son 12 y el 18, mi querido Tauro. The next sign of the zodiac is Gemini, mi querido Géminis. Vamos a ver lo que te da al signo de Géminis, my dear Gemini. Oh, my dear Gemini, I can see I'm just picking up at random for the week, but esta semana lo que les trae al signo de Géminis. 2 cards there. Mi querido Géminis, my dear Gemini, you are able to maneuver now things a little bit easier this week. It's going to be how you want it. Vas a poder manejar tu vida más como tú quieres y va a salir como tú quieres guiar tu vida. Si quieres ir a la izquierda, va a la izquierda, y si quieres ir a la derecha, va a la izquierda. You're going to be able to go left or right, however you want to, my dear Gemini. Communication is always key to the things that you're doing right now. And so remember that, my dear Gemini. And you have what it takes to put the puzzles of your life together. Tú tienes lo que tú tienes, esa calidad de poner el rompecabezas de tu vida como tú quieres ahora. Tienes ese poder, mi querido Géminis. Y puedes resolver cualquier cosa que tiene al frente de ti. You're going to be able to resolve challenges of your life right now. Withdraw from the drama of others or things that will hold you back. Ahora tienes que irte de la drama de la gente, no dejar de llevar por el drama de la gente y hacer lo que quieres realizar. Have patience with yourself and with others also. Ten paciencia en lo que contigo, con ti misma y con los otros. The card of joy. You have Earth Wisdom Chakra cards. You have 2 cards, my dear Gemini. You have joy and boundaries. Tiene fronteras y gozo. ¿Qué esto significa, mi querido Géminis? Puede tener gozo, puede gozar, puede fiestar, puede hacer muchas cosas, pero también tiene que poner algunas fronteras. No puedes salir mucho afuera de tu zona para que todo se te cumpla y vaya bien. You have to put joy, but you also have to put boundaries. So you can, celebrate, do what you have to do, but at the same time, put up those boundaries that will also set you forward for greater and better things for this week, my dear Gemini. Your numbers, tu número de la suerte, mi querido Géminis, son el 5 y el 26. Number 5 and 26 are your lucky numbers, my dear Gemini. Now for the sign of Cancer, my dear Cancer, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Cancer, you need to stay in perspective of, focus. Tienes que enfocarte, mi querido Cáncer.
You have to look at everything with a perspective, okay? A lot of thinking going on here in this purple border card for you, okay? There are always better ways to do things. Hay mejores maneras de hacer las cosas, mi querido Cáncer. Tiene que buscar las cosas. There's going to be a pause also and reflection. You have to do this so that you can get that perceptive insight that you need to see things better this week. Mi querido Cáncer, tienes que tener una pausa para reflexionar, para ver las cosas más claras esta semana. But dare to be different. Atrévese de ser diferente, mi querido Cáncer. You're looking more into like leaving, going. There's some people that are from the sign of Cancer that are going to be moving. It's a good move. Either business or even moving from where you live. Los de signo de Cáncer, you're going to be able to, you know, leave, move, go somewhere. Los que están en el signo de Cáncer, puedes tener una mudanza, irse a, o tener algo en el negocio que mueve y hace todo girar. You get, you know, the business or something of a move here. In the Three of Wands, it means that things go well for you there, whether in business or it's, you know, personal move in business or personal, or a personal move in your life, that you move physically from where you're living to somewhere else. Para los de signo de Cáncer, puede ser una mudanza que te mueves de un sitio de un lugar a otro, o puede ser algo que tú mueves en tu negocio que te hace ir más allá. Step out of your comfort zone. Tienes que salir de esa comunidad que tienes, ese zona de estar muy confortable, pero para ver algo mejor. You have to move and step out of that comfort zone so you can see something better. You have transformation happening. Transformación está pasando para el signo de Cáncer. You're going to have a big transformation happening. It's going to manifest. Se va a manifestar esta semana, mi querido Cáncer. You're going to have that manifestation, transformation type thing, manifestation that is going to bring you something more. You're going to see your life, the perspective of where your life is headed. Tú quieres ver la perspectiva de donde tu vida está girando, oyendo. Tus números de la suerte, your lucky numbers are 12 and 16. El 12 y el 16 son tus números de la suerte, mi querido Cáncer. Now for the sign of Leo, fire sign. Leo, my dear Leo. Let's see, querido Leo, vamos a ver lo que te dice. Oh, my dear Leo, you might have some difficulties this week. Okay, you have the Tower card that comes out here. La torre va a tener algunas dificultades esta semana, pero vas a superarla. You're going to get over that, either some type of difficulty or something that you hear about from someone else that has difficulty. So it's going to be around you. It's going to surround you, my dear Leo. Te va esta dificultad o algo es tuya o de alguien que tú quieres, ser amado. Pero va a superar. That difficulty is going to go. In the 7 of Ariel, la 7 de Ariel, mi querido Leo, you have invested wisely. Él ha invertido sabiamente. Ten paciencia de lo que tú quieres. Have patience with what you want, because the harvest that you put all that hard work into, you're going to see it all of a sudden grow and flourish, okay? And you're going to see it just move, flourish, grow, glow, everything. Va a ver, esa paciencia tiene que tener para la cosecha que está poniendo, verla crecer, verla alumbrar y verla florecer. Revisa todo el progreso que tengas de tus planes y empieza a hacer otros planes, porque estos planes que tienes se te van a dar. My dear Leo, you have some plans that are going to happen for you, so you have to start planning for your next endeavor, my dear Leo. Rest, descansar. You have to also rest sometimes, Leo. You get a little bit too, heated up because you're a fire sign, of course. Tienes que descansar, mi querido Leo, porque a veces te pone con ese fuego que tienes. Tienes que
coger las cosas con calma y descansar. You have to rest a little bit, take things with a little bit of rest there. Sometimes your commitment is being tested, but that's not a problem, my dear Leo. You're able to show and shine who you are and what you're about. Mi querido Leo, a veces tu manera de ser está sido que te ponen a la prueba. Pues tú puedes pasar todas las pruebas, mi querido Leo, porque tú tienes el fuego dentro de ti para enseñarle a todos tu luz, tu fuego, mi querido Leo. Tu número de la suerte y el lucky numbers es number 15, 7. Number 15 and 7, my dear Leo. My dear Virgo, mi querido Virgo, vamos a ver lo que te trae, mi querido Virgo, esta semana de noviembre 8 hasta el noviembre 14. Vamos a ver, mi querido Virgo. Mi querido Virgo, tienes que liberarte. You have to be free, liberate yourself, okay? You have to make courageous choices. Tienes que escoger cosas y tener esa de una situación que tú tienes que escoger algo. Libérate de las cosas que la gente piensa y haz la decisión que tú tienes que hacer para ti. You have to make a decision of a situation, my dear Virgo. You have to do it with what's the best outcome for you, my dear Virgo. Okay? It's going to change your situation. Va a cambiar tu situación. Sometimes you don't see things clearly because you're letting yourself go by what you don't want to either hurt someone or you don't want to go against the grain. You have to do what's best for you. A veces no quieres ir, tú sabes, contra otra persona o una situación, pero tienes que siempre hacer lo que es mejor para ti. Mi querido Virgo, my dear Virgo, the two, you're going to be able to balance. El 2 de espada. Puedes balancear todo, mi querido Virgo. Hay una situación aquí como emocional. This is like an emotional situation that you're going through, my dear Virgo. So you're going to be able to choose, you make a choice. Va a poder escoger algo porque tú tienes algo emocional pasando contigo, pero va a poder balancear. You're going to be able to balance things, okay? A time for healing, un tiempo para sanar. Te sana de todas las heridas y el despertamiento, awareness, okay? When you have the awareness card, is that you wake up from that kind of like not going against the grain, going with the flow of things, but at the same time you're taking a hit and it's not fair to you. A veces no quieres ir contra la gente, está haciendo para otros, no tratando de lastimar a nadie, pero tú también te estás lastimando a ti mismo o misma. Tienes que tener el alumbramiento y darte cuenta que las cosas también tienen que girar hacia ti y tú tienes que hacer las cosas para ti también. You have to also recognize that you need to do things for you, my dear Virgo, and not for everyone else. Your lucky numbers, okay? Your lucky numbers is 8 and 13. Tu número de la suerte, el 8 y el 13, mi querido Virgo. My dear Libra, vamos a ver, mi querido Libra, lo que te trae. My dear Libra, you're worrying too much about something that is not necessary to worry about. Te está preocupando de algo que no es necesario preocuparte tanto, ¿ok? Enfoca en lo que quieres que salga, no en el temor. You have to focus on what the outcome is and not focus on fear right now, my dear Libra. Release yourself from regret, guilt, and fear. Tienes que librarte de las cosas que tú tienes temor, te preocupa o tienes una corazonada de que fue algo que falló. Tienes que librarte de eso. You have to let go.
it is now time to let your angels or your guides to take care of that. Es tiempo para que tus guías y tus ángeles que te protegen, que se hagan cargo de eso y no preocuparte tanto. Van a haber mensajes y algo que viene muy rápido, gira muy rápido hacia ti. De ahora en 8 semanas, from now to 8 weeks, you're going to have something that comes in really fast. News, messages, but good things. Also love. También hay amor aquí, mi querido Libra. My dear Libra, you're going to have some love or some type of swift movements, messages, and good things. Expect powerful changes also right now, this week coming up. En esta semana ahora que está entrando del 8 al 14 de noviembre, espera cambios poderosos en tu vida. And your heart is also healing. Tu corazón está sanando. You're healing from a lot of things from life. Let the healing happen for you. Do not fear. And there's a swift movement and love also here for those that need and want that love. Para los que quieren el amor también, tu corazón está sanando y viene algo del amor hacia ti. Deja que entre a tu vida. Let it enter your life. Your lucky numbers are 18 and 5, 18 y el 5. Mi querido Libra. Y ahora el signo de Escorpión. My dear Scorpio, what does it bring for you this week? Let's see what what message is here for you. ¿Qué mensaje está para el signo de Escorpio? My dear Scorpio, mi querido Escorpión, tienes que tener el gozo en tu corazón de tu trabajo excelente que ha hecho. You have to be joyful and prideful of the excellent work that you have done, okay? Practice makes perfect. A veces tiene que practicar para tener la perfección que busca. Considera buscando un training o algo que puedas coger de educarte un poco más en lo que quieres saber. You have to look more into things of getting additional education or some type of course or something or training that you want to do for those that are on that path of finding something in business or career-wise that opens up for you, my dear Scorpio. Para los que están en cosas que quieren algo de crecer en algo de la carrera o negocio, tienes que estudiar un poquito más en eso, mi querido Scorpio. El 7, va a haber una situación que no es tan agradable para ti, mi querido Scorpio. There's going to be a situation that is not too, but you're going to be able to walk away from it fine. Vas a caminar de esa situación bien, pero algo un poco desagradable, little difficulty there with the situation, but you're going to walk away from that situation that's not so agreeable. You're going to walk away from it fine. The truth will set you free. La verdad siempre te pone a salvo. Okay, so the truth and reality of the situation, you're going to be able to walk away from it fine. Conclusions are within reach. Las conclusiones están hacia tu manera de obtenerlas. Mira esas conclusiones para que todo te salga bien en esa dificultad que vas a tener. You have to look at the conclusions and things after that difficulty. It's going to give you a lot of information there that you're going to continue to move forward from. Your lucky numbers are 14 and 25. Tu número de la suerte son el 14 y el 25, mi querido Escorpio. Y ahora para el signo de Sagitario and Sagittarius. Let's see what it brings for Sagittarius. What this message is for beautiful Sagittarius, fire sign. Y Sagitario. What it brings this week. ¿Qué energía trae esta semana para ti, mi querido Sagitario? My dear Sagittarius. My dear Sagittarius, the Fool card, la carta de que va hacia no viendo las cosas bien. Tienes que mirar las cosas con un ojo o
un pensamiento más fijo. You have to now fix your thoughts on something more fixed, more, stable, my dear Sagittarius. Do not let yourself go by hearsay, and do not let yourself go. Make sure that you look into things. Tienes que llevarte por ti o contigo mismo o misma de las cosas, no dejarte llevar por otra gente y mirar las cosas bien, mi querido Sagitario. There's also wisdom that happens also, and objectivity now that is important. Stay within your integrity. You're going to see things better. Mantente en tu integridad. Va a ver las cosas bien, y la sabiduría y todo es importante ahora, mi querido Sagitario. Una situación que llama para honestidad y una comunicación abierta. Now there's a situation that comes up that is going to call for honesty and an open communication. Okay, it's going to help you, and it's also going to bring some type of plan or something, and you're going to be respected for that. Va a abrir algo de un plan y algo que te van a respetar a ti, mi querido Sagitario. Va a haber la claridad. You're going to have the clarity there that comes in for you, okay? So that even though you might not see things, you're going to have the clarity later on. Va a ver las cosas claramente, mi querido Sagitario. Tienes que ajustar las cosas. Adjustments are required, and then you're going to see the clarity. And surrender things also to the divine. Your faith is of most importance, and they say that Sagittarius is very close to the thing of creation, because it's a mystical creature of the sign of Sagittarius. Mi querido Sagitario, eres un ser que está divinamente protegido, y darle a la divinidad todo lo que necesitas para continuar lo que quieres. Tus números de la suerte es el 17 y el 10. 10 and 17 is your lucky numbers, my dear Sagittarius. Mi querido Capricornio, my dear Capricorn, let's see what it shows for the sign of Capricorn. Capricorn, new beginnings, nuevo empezares, mi querido Capricornio. The new beginnings comes up for a fresh new start for you, okay? You're finding a purpose. You've been doing a lot of thinking here. Está encontrando, va a empezar una nueva vida o algo nuevo. Encontrando tu propósito, y también perdonando para tener la compasión. Also, forgive, so the compassion part of you comes out. Review, and review the past. Reviewing of the past, but forgiving. Mira al pasado, lo revisa, pero también perdona las cosas del pasado para que tengas ese nuevo empezar. So that way, once you review the past and everything, you forgive and you start that new beginning. You're going to have the advantage point now this week, my dear Capricorn. Mi Capricornio va a tener la ventaja esta semana. Personal issues reach a resolution. Algo personal llega a la resolución, la solución llega ahí para ti, mi querido Capricornio, y tiene la fuerza. You have the strength to overcome anything and everything right now. Tienes la fuerza para sobrellevar las cosas y sobrepasar las cosas que tú querías, mi querido Capricornio. My dear Capricorn, your numbers, good luck numbers, is number 20 and number 10. 20 and 10, my dear Capricorn. The sign of Aquarius. Let's see what it gives for Aquarius. What comes out here? Aquarius. You might have to walk away from some things, but do not walk away for those that have happiness. You have to look at the things a little bit more clearer here. Okay, be careful of not missing, that you're going to miss an opportunity that is for your happiness, my dear Aquarius. Mi querido Acuario, tienes que mirar las cosas bien, porque puedes fallar en una oportunidad, mi querido Acuario. You have make bold and ambitious choices also, okay? Tienes que hacer escoger, pero hacer tu ambición y atreverte a hacerlas. Va a tener gran progreso. You're going to have great progress here. Important relationships with people that share your vision. Va a tener gente importante que comparten tu visión, que te ayudan, mi querido Acuario.
Acuario. Don't let pride get in your way. Remove pride so that you can be able to do these choices that you have to make, okay? My dear Aquarius, tienes que no dejar que el orgullo se ponga en tu camino. Saca el orgullo para poder escoger lo que tienes que escoger esta semana. Understanding, el entendimiento. Tienes para entender las cosas y poder moverte hacia adelante bien. You're going to be able to understand the choices that you're going to make and take the ones that you need, but not walking away from those cups of happiness, my dear Aquarius. Va a escoger, va a ser tus maneras de escoger las cosas, va a ser eso y va a tener progreso, no faltando la oportunidad que tienes para la felicidad ahí, mi querido Acuario. Tu número de la suerte es el 10 y el 4. 4 and 10 is your lucky numbers, my dear Aquarius. And the final sign is Pisces, my dear Pisces. Mi querido Pisces, el último signo zodiacal, last sign zodiac here. Let's see what it gives for this week. Subscribe to this channel if you're not subscribed to this channel. Subscribe below and look at also the description below. It gives you the links to my page for readings. You can send me a direct message through Facebook or leave me a comment here to set up a private or a live chat reading with me through Messenger, Skype or Zoom. También tengo mi página de Facebook que me puede mandar un mensaje directo o también me puede dejar un comentario abajo para ponerte en una leída que quieras. Me puedes avisar y te ponemos en una consulta por Messenger, por Skype o por Zoom. Hago las leídas. Okay, my final sign, Pisces, the lovers, los amantes. My dear Pisces, now love is going to reign in your life. You're going to be surrounded by a lot of love within yourself and also, others also loving on you, okay? That's going to be good also. And in love transcends all things. So a lot of breakthroughs that you're going to make. Ahora vas a tener muchas cosas que va a romper barreras con ese amor. Tienes los amantes, el amor va a quererte a ti o ti mismo o misma y vas a moverte hacia adelante. Tus cosas financieras se van a resolver. Your financial, the material part gets fulfilled now in magical or unexpected ways. De maneras inesperadas, lo financiero se te resuelve para ti. Tienes también la carta de inspiración. Get inspired now, my dear Pisces. You have to remain inspired. Tienes que tener la inspiración ahora. This is an 11 card. So that 11 there, la carta número 11, is this month. Get inspired, stay inspired so you can continue doing what you have to do. Mi querido Pisces, my dear Pisces, continue to stay inspired this month of November. Good things are going to happen. Muchas cosas buenas van a pasar en tu vida with the financial part and with love, con el amor y las cosas financieras. Mantente esa inspiración. So continue to stay inspired and focused. Confidence is the key to your success. La confianza es la llave de tu éxito, mi querido Pisces. So, stay confident. Love yourself. You're going to have love within and out. Also, there's going to be good things happening this month for you, and stay confident is the key. Your lucky numbers here is 12 and 11, el 12 y el 11 es tu número de la suerte, mi querido Piscis. Continúa teniendo confianza en ti o ti misma y así también la inspiración este mes y algo financiero y cosas de amor que se resuelve para ti, mi querido Piscis. Estos son todos los signos zodiacales. This is all the signs of the zodiac. Much love and light to you all, and until next